Guys, good evening. Magta-translate naman kami ng Tagalog to English. Ito yung mga player natin, guys. Si Casey, si Yen. Nahihiya sila, guys. Si Nene, si Keisha, si Jay. Ano nangyari? Nahihiyain sila, guys. No! Okay. Mga matatalino, Rolindra ka. Mga matatalino sila, guys. Mga valedictorian sila, guys. Translate. Kaibigan. Uy, kumulong nga! My God. Masarap. Yummy! Ulan. Rain! Yeah, perfect. Inom. Drink. Ayan, malapit. 5, 4, 3, 2, 1. Malapit. 5, 4, 3, 2, 1, pa! Close! Close! Okay, pwede. Near, pwede man. Okay. Close ako, diba? Next. Dagat. 5, 4, 3, 2. Next. Hangin. 5, 4. Ha? An airbender. Next. Puno. 5. Yay! Ano? 3, okay. Next. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalayaan. 5, 4, 3. Hindi, no coaching, please. Next, Nang utos. 5, 4, 3, 2, 1. Pass. 5, 4. Amo na, yan kasi mga matamad kayo. Hindi nyo alam yung salitang utos. Next, ano to? Command. Okay. Sige, din ako Alright. Next, tiwala. 5, 4, 3, 2. Very good. Next, ilog. 5, 4, 3, 2, 1, pa! Ilog. Wrong. River. Yan. Ala, coaching. No coaching. Ano? Next na si Nene na. Tindahan. Na. 5, 4, 3, 2, 1. No coaching. Gakalintan niya mapakon ko. Gani, wala siya. Next. Kwento. 5, 4. Very good. Ito pambata ng mga English. Trabaho. 5. Yeah. Sisil. Next. Tamis. 5, 4, 3, 2, 1. Hala, tamis? Sweet. Yeah. Dahil lang ako naman ang budlay. Iyak ko na budlay dito. Hindi. Dilim. 5, 4, 3, 2, 1. Dilim. Yay! Perfect. Okay na. Thanks for watching, guys. Don't forget to follow, like, share, and comment for more videos. Bye-bye.